तो डे 20 चारिधाम बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आसी जाइए केमती है ड्रॉप करछि कि जंप करछि ए सब विषय हम कथा हो कि सबुदिन भाई गोटे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु कहीं देखो माने आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करे आम बहुत इंपोर्टेंट कहीं देखो स्क्रीन में देखि पारथि माने आपण माने वीडियो देखछन्ती भल पाइबा दउछन्ती हेले सब्सक्राइब करनांती तो सब्सक्राइब आपण मानकर गोटे गोटे सब्सक्राइब हमको कोन मोटिवेट करियो कि भल भल नया वीडियो आनिया पे प्रत्येक दिन हम कॉन्फिडेंट भी हां तो आपण माने भी देखछन्ती हम प्रत्येक दिन वीडियो आणुचु तो सेटा कोन आप गोटे मोटिवेशन रहे हमको कि सब्सक्राइबर बढ़ुछन्ती गोटे मोटिवेशन आ पब्लिक माने ऑडियंस माने अपेक्षा करछन्ती वीडियो को तो आपण मानक भल पाए हमको निहाती दरकार चारि हमर डे 20 माने बुधवार बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आसी आइछि आ जोटा कि हमें कहथलु कि शनिवार रविवार पर हम जेंति कथा हलु कि असल परीक्षा आरंभ हो सोमवार ठारू फास्ट जेंति सोमवार कोन टिके निहाती डीप करछि तो वर्क ड्रेस तो समझते जानछन्ती तो पुणी कोन सोमवार जेंति ड्रॉप करछि तो मंगलवार टिके भल इनकम करछि मंगलवार जंप करथिला तो तापर जो बुधवार तो सेटा टिके डीप तक चलनो माने मीडियम रे अछि एबे केमति चलछि माने ऊपर तळ हेई क्या चलछि सेटा बुधवार हरि गेला आज होछि गुरुवार तो माने आज गुरुवार हम जो दिन वीडियो करछु आपण माने आसंता काली तार रिपोर्टटा पाइबे एटा बुधवार रिपोर्ट हां तो गुरुवार जोटा आछि एटा हे जो टोटल थर्ड वीक तो लागु कि ई जो गुरुवारटा गला पर शुक्रवार राति आडू हम जो गुरुवार रिपोर्टटा हम दउथु काली तो काली राति टाइम की शुक्रवार राति जोटा हबो सेही टाइम के आपण माने गोटे ऑफिशियल रिपोर्ट पाइ परियो केना माने थर्ड वीक हे जिवो कंप्लीट 21 दिन तो तार गोटे रिपोर्ट पाइ परियो तो चारिधाम पॉजिटिव थिंग्स ताकू फिल्म को आगे नवारे साहाय्य करछ कि थर्ड वीक रे आसी कि पहुंचलानी तो चारिधाम जहा पॉजिटिव थिला माने इमोशनल फिल्म पारिवारिक फिल्म तो सेटा ही फिल्म को बढ़िया रे आगु चलीछि भी हल चलछि आगु को तो हमें देरी न करी फर्स्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें कथा हबा तो हमें जोटा ऑफिशियल ग्रॉस कलेक्शन आछि सेकंड वीक रो तो सेकंड हमें धरजु काई ना ऑफिशियल टा आगे ऑफिशियल टा परे हमें तापर हम सोर्स रो कलेक्ट करी जा होछ सेटा आपन मानु जणाउछु माने सेकंड वीक रे सेकंड वीक डे 14 सेकंड वीक रे हितला 9.59 ग्रॉस कलेक्शन आपण माने ऑफिशियल पोस्टर भी देखथिले सेटा आस्थिला तो डे 15 फ्राइडे शुक्रवार दिन 14 लाख कलेक्शन हितला तो शुक्रवार 14 लाख हितला कने हेटा वर्किंग डे चलथला 14 लाख कलेक्शन हे कि हितला 9.73 बा 9 कोटी 73 लाख कलेक्शन हितला तो डे 16 सैटरडे जेंते हम कहथिलु कि शनिवार रविवार सब जंप करे सब फिल्म रे जंप करे तो सेटा जंप करके हेतला 21 लाख जो ग्रॉस कलेक्शन थला सेटा हेतला 9.94 बा 9 कोटी 94 लाख हेतला तो हमें हम ये सोर्स हिसाब रे 9.94 करथु किंतु हमें भाबिथलु कोन माने ऑफिशियल टा बोले 10 कोटी रो गोटे ऑफिशियल पोस्टर आसी ऑफिशियल टा बोले आसीनी किंतु तांको हिसाब रे सेटा 10 कोटी छुई जाइथिबो शनिवार सुधा किंतु हमें कहथिलु कि रविवार सुधा दुई जण तरफ रु भी मेकर्स मान तरफ हम सोर्स रु भी 10 कोटी हिजो आ तो भलो इनकम करथला रविवार दिन कायना हम कहथिलु जंप करियो ता पूर्व दिन वीडियो रे कहथिलु सेटा जंप करियो कायना देखंतु आमे सोर्स रो कलेक्ट करछु तापर सबले एनालाइज करछु देखुछु माने बॉक्स ऑफिस भी देखुछु ता माने एमति नै कि हम खाली कहि दउछु कायना आपण माने लक्ष्य करथे कि हमर आ सोर्स ये मात्र 70-80 लाख डिफरेंस रहछ आमे सब बेले कहिछु कि ताकर जहा बिल अधिक रहबो प्रोड्यूसर फिगर से माने बहुत आडू कलेक्ट करिकि से माने ये करथांती ऑफिशियल मेकर्स माने जानथांती बेसी तो डे 17 संडे जो दिन हेतला से दिन जंप करिकि हेतला 29 लाख तो 29 लाख जो दिन हला तो सेटा 10.23 बा 10 कोटी 23 लाख तो आम हिसाब रे 10 कोटी छुईला रविवार सुधा 10 कोटी छुई गला तो तापर हम कहितलु कि असल परीक्षा आरंभ हो सोमवार जोटा वर्किंग डे आरंभ हो काम स्टार्ट करछन सोमवार शुक्रवार जोटा वर्किंग डे समय जानचंती तो से दिन मंडे दिन हेतला 9 लाख तो हम कहितलु डिप करिवो तो डिप कला ठीक रिपोर्ट देले आपण माने कोन हटाइबा देबे हम जोठी डिप करछु हम कहूछु पुन जोठी जंप करछु हम कहूछु हम नै कि सब कहूछु कि जंप करि दउछु सेमति किछ नै तो किंतु जो पूर्व वीडियो रे जेति कहथिलु जंप करथिला तो ये वीडियो रे डिप करथि रिपोर्ट हम सबले देबाकू चाहू तो डे 19 ट्यूसडे दिन जंप करथिला हम कहथिलु ट्यूसडे दिन जंप करिवो तो ट्यूसडे जंप करथिला सेटा हेतला 12 लाख सोमवार सुधा हेतला 10.32 10 कोटी 32 लाख 9 लाख को मिसे कि हेतला 10 कोटी 32 लाख ग्रॉस कलेक्शन हम कहूछु काइना ऑफिशियल ग्रॉस आछी आ सब हम ग्रॉस रे ही कहूछु मंगलवार दिन 12 लाख हे कि मिसे कि हेतला 10.44 बा 10 कोटी 44 लाख एही दुईटा हेतला तो 10 कोटी 44 लाख पाखा पाखी 10.5 कोटी हम जेंतु गतकाल वीडियो पूर्व वीडियो कहथिलु कि 10.5 कोटी मंगलवार सुधा डेट 19 सुधा छुई जाइतला किंतु आम तरफ न माने आम माने पाखा पाखी छुई जाइतला 10.44 10.5 कोटी छुईतला किंतु बुधवार दिन तो सेटा पुनी टिके डिप करछ माने सोमवार दिन जहा थिला पुनी मंगलवार दिन हाई करथला पुनी बुधवार दिन पुनी टिके डिप कला माने एमती जे माने जेंति तरंग लहरी चले सेही भलिया गोटे चलला तो सेटा हेतला तो
ବୁଧବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ କେତେ ହେଇଛି ବୁଧବାର ଦିନ 8 ଲକ୍ଷ କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଡିପ୍ କୁହାଯିବ ନା ଡିପ୍ ତ କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଏଟା ଡିପ୍ କୁହାଯିବ କିନ୍ତୁ ସୋମବାରକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ରହୁଛି ତ 8 ଲକ୍ଷ କଲେକ୍ସନ ହେଇକି ହଉଛି 10,52,00,000 ତ ଆମ ସୋର୍ସ ହିସାବରେ ଆଜି ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ 10.5 କୋଟି ପୁରା ଅଫିସିଆଲି ଛୁଇଁ ଗଲା ମାନେ 10.5 କୋଟି ସୋର୍ସ ହିସାବରେ ଛୁଇଁ ଗଲା ତ ମେକର୍ସ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ସେ ଅଲରେଡି ଛୁଇଁ ସାରି ଥିବ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ 10.5 କୋଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁ ଗଲା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧବାର ମାନେ ଗୁରୁବାର କଲେକ୍ସନ ସରିବ ତାପରେ 10 କୋଟି ମାନେ 10 କୋଟିରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ତାପରେ 11 କୋଟି ପାଖାପାଖି କି 11 କୋଟି ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ପୋଷ୍ଟର ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯଦି ଆମେ ବି ମିସ୍ କରିଦେବୁ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 9.59 ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ ରିପୋର୍ଟଟା ତ ମାନେ ଟିକେ ଡିପ୍ କରିଛି ନିହାତି ତ ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ତ ଅଫିସିଆଲ ରିପୋର୍ଟର ଖାଲି ଆନାଉନ୍ସ ହବ ତ ନିହାତି ଆମ ସୋର୍ସ ହିସାବରେ 10.5 କୋଟି ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ 80 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଆସିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଆସିନି ମାନେ ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ଏକାଥରେ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳି ଯଦି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏତିକି ଇନକମ୍ କରିଦବ ତାହେଲେ ଶନି ରବି ଅଧିକ କରିପାରିବ କାରଣ ଏଇଭଳିଆ କାରଣ ଦେଖ ତାଠୁ କମ ହଉନି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ରହୁଛି ଅଧିକ ବି ହଉଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର କି ଆଗକୁ ବି ଯାଉଛି ମୁଭିଟି ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇଜାନ ଅନୁଭବ ଚାରିଧାମ ଆଉ ଚାରିଧାମ ପ୍ରତି ଭାଇଜାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଖାନ୍ତୁ କେତେ ୱିକ୍ ଚାଲିବ ଆଉ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ସ ଅଫିସ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହବ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହଲ ଇଏ ହବ ତ ସେତେବେଳେ ଲାଇଫ ଟାଇମ କଲେକ୍ସନ କେତେ କରିଥିବ ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ କରୁଛୁ ଡିପ୍ କହୁଛୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ପ କରୁଛୁ ଜମ୍ପ କରୁଛୁ ତ ଠିକ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମେ ଦେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ଖାଲି ଯଦି କହିଦେବୁ କି ଜମ୍ପ କରି ଚାଲିଛି 15 କୋଟି 20 କୋଟି ହେଇଗଲାଣି ସେଟା ତ ନୁହଁ ଯାହା ଚାଲୁଛୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛୁ ତ ଠିକ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ଆସିଛୁ କି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଧାମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁ ଦେଇଛି ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଉଁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିବ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ଆଣୁଛୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଥାଉ ତ ମୁଭି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।